ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवलोकिशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु हे। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवान गुरु, भक्ति भक्त भगवान गुरु। शत्रुनाम बपुए उनके पाद वंदन करो, हरौ सर्व पाप हे। उनके पाद वंदन करो, हरौ सर्व पाप हे। उनकी चिंतन हमें नहीं, प्रभु को चिंतन हमें नहीं, प्रभु को चिंता हमारी है। मालिक मेरे जीवन की, मालिक मेरे प्राण की। चक्र सुदर्शन धारी है, मालिक मेरे प्राण की। चक्र सुदर्शन धारी है। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। समस्त कृष्ण पिपासु, भागवत पिपासु, कृष्ण रसरे रसायित समस्त भक्तगण मानक माँ राधा रानी, जगतकर्ता नारायण श्री कृष्ण घंट घोड़े रखी था। तो एतिकी ए अधम प्रवृत्त रैर महाप्रभु निकट प्रार्थना। प्रिय सज्जन, आपण माने भगवान श्री कृष्ण अहितुक दिव्य लीलार कथा आपण माने श्रवण करिसंती। आज आपण माने श्रवण करिसंती भगवान देवकी और वसुदेव प्रसंग। भगवान अवतरित हेबे ए संसार धामरे। भगवान ए धरा को केतेबेले आसंती, काहेकि आसंती, कौन पाई आसंती, एक कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र कही। अर्जुन कहले, प्रभु आपण ते सचराचर ब्रह्मांडर मालिक, अनंत कोटी ब्रह्मांडर मालिक। वैकुंठ भुवन आपण सर्वश्रेष्ठ स्थान, जोठी दुख नहीं, कष्ट नहीं, जंत्रणा नहीं, रोग नहीं, व्याधि नहीं, आकुलता नहीं,
व्याकुलता नहीं, जोड़ी शांत आनंद स्वरूप सचित आनंद रूपाय विसद्गता विहितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद जो सदा सर्वदा आनंद भरीपूर थाए से वैकुंठ धाम को छाड़ी आपण कहीं अवतरित होती ए धराधाम रे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहले हे सखा ए धराधाम को मु अवतरित हुए एइथिपाई जे जेतेबेले मोर आवश्यकता पड़े सेथिपाई नुहे जेतेबेले मो भक्त मानकर आवश्यकता पड़े सेतेबेले मु अवतरित हुए। अर्जुन करे प्रभु ताले केतेबेले आपण केतेबेले भक्त मानकर आवश्यकता पड़े? भगवान कृष्ण कहले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कृष्ण कहले हे सखा जेतबळे ए धराधाम रे पापर भार बढ़ी जाए साधु संत माने अत्याचारित होते आततैपक मानक द्वारा मो भक्त माने पीड़ित होते ए धरा पाप भार को सही पारे नहीं सेतळे मो अवतरित हुए। आ अवतरित एइथिपाई हुए सर्वप्रथमे मो आततै मान को विनाश करे भक्त मान को उद्धार करे एवं धर्म को पुनः संस्थापन करे एइथिपाई मो अवतरित हुए। आज भगवान अवतरित हेबे कंसर दरत मरे कंस जेपरि भाव ए संसार को ए धरा को थरहर करुछि धरा को सरावली बने करुछि भगवान अवतरित हेबे। आज देवकी वसुदेव प्रसंग मु आपण मानक आगे उपस्थापन करी जत किंचित आपण मान श्रवण करिवे जदिबा किछि अभाव अनुभव हुए तेबे आपण माने क्षमा करिवे बोली मु आशा रखुछि। अतीब घोर पाप हेले भगवान शीघ्र अवतरण करते कंस जदि देवकी और वसुदेव को अकथनीय निर्यातना दिए तेबे भगवान शीघ्र अवतरण करिवे कारण भक्तों अतिशय दुख भगवान सही पारती नहीं पापी मानकर दुख जातना भगवान साक्षी रूप से देखती आ सह्य मध्य करती किंतु पुण्यमान लोकर दुख देखि भगवान आदौ वैकुंठपुर रे रही पारती नहीं। कंस वसुदेव सहित देवकी को विवाह कर सारी विवाह बंधन रे उभय पति पत्नी रूपे ग्रहण कर सारी देवकी और वसुदेव विदाय कालीन समय रे कंस निजे भौणी की विदाय भौणी भिणे को विदाय करबा पाई रथ सज कर रथ रे नेकी जाउची ससुराल छाड़िबा पाई कि निज भौणी देवकी को हठात अधवाटर शून्यवाणी हैला रे कंस तू जहार रथ बाहुचु जेते आनंद रे भौणी भिणे की विदाय करुचु से देवकीर अष्टम गर्भर संतान रे तो निधन हबो तर मृत्यु वरण करिव से अष्टम संतान। कंस सेठारे रथ रखीदेला खड्ग बाहर कला देवकी को मारी देबा पाई बाहरिला देवकी जेते काकुति मिनिट हेले छाड़िला नहीं देवकीर चुटी धरी कंस घोषाड़ी आनिला रथ उपरु तुई मोर भौणी तोरी अष्टम गर्भर संतान मते
निधन करिव ए कंस को तेरे खड़ग बाहर करी देवकी को मारिबा को गला से निज पत्नी को रक्षा करने वसुदेव हाथ जोड़ी अनुनय विनयी कंस को कहले, हे कंस, जे जन्म होता है दिने ना दिने ताको मरिबा को पड़ी थाए, जे आसी थाए ताको निश्चय जीवा को पड़ी थाए। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्व सच्यते महर्षि। हे कंस, जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मृत्यु लाभ करिछि तार जन्म निश्चिंत। तेणु यह जेतेबेले अपरिहार्य तेणु तो ए मृत्यु को डरुछु कहीं? एक कथा जानी महात्मा महापुरुष माने मृत्यु को टाळिबा पई यत्न करंती, मृत्यु को सुधारिबा पई यत्न करंती। मृत्युर निर्वाणर संपूर्ण असंभव सृज्यते इति शरीरम, शरीर अवश्य नाश हेब, वैर हुओ नहीं। वैर अथवा सुखर वासना मृत्यु को भ्रष्ट कर दिए। वैर वासना त्याग करी प्रभु को शरणापन्न होई जे मरे तार मृत्यु उज्जवल हुए। देवकी को बध कले तुमे अमर होई जीव कि? कदापि अमर होई परिब नाही। ता छड़ा देवकी के तो तुमर शत्रु नुहे। देवकी अष्टम गर्भ तुमर शत्रु होई पारे, हेले देवकी तो तुमर शत्रु नुहे। कंस देवकींकर कंस वसुदेवंकर कथार यथार्थ बुझिला। कहला, वसुदेव तुम तो ठीक कहिच, तेबे मु एबे कौन करिबी ठीक तुम कह। तुम मोर बंधु, मु तुमर शत्रु हेबाकु चाहू नहीं। वसुदेव कहले, मु मध्य तुम शत्रु नुहे। तेबे गोटे उपाय करा जाई परिबो। देवकींकर प्रत्येक संतान मु तुम हाथ रे टेकी देबी। तुमे सेतिकी जहा करिबा कथा ताहा ही करिबो। कंस ए कथा सुनिला। से भाविला, वसुदेव ठीक कहउछंती। स्त्री हत्या महापाप, शिशु हत्या महापाप। महापाप करने तो मु बंची जीवी। एपरी स्थिर कर से देवकी को हत्या कला ना। एइटी ही विपर्चय सामना कमीगला। शुद्ध सत्य गुणर प्रतीक होउछंदी वसुदेव। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव। निष्काम बोधि होउछंदी देवकी। ए दुईर मिलन रे भगवान आविर्भाव हुअन्ति। जोटी निष्काम बुद्धि थाए, जोटी विशुद्ध चित्त थाए, जोटी भक्ति भाव न थाए, सेठी भगवान अवतरित हुअन्ति। आ सत्य गुणर प्रतीक वसुदेव, निष्काम बुद्धि होउछंदी देवकी। ए दुई मिलन रे भगवान आविर्भात हेबे। देवकी और वसुदेव घर को आसिले। सेमानकर प्रथम संतान जन्म हैला। वसुदेव बालक को कंस हाथ रे टेकी देले। कंस निरीह बालक को देखिला, ता हृदय तरड़ी गला। से मने मने भाविला, ए बालक तो मोर किछि दोष करी नाही। एमानकर अष्टम शिशु मते मारिबो बोली मो शून्यवाणी शुणिथिली। प्रथम शिशु तो मोर क्षतिकारक नुह, ताको मु मारिबा उचित हेबो नाही। मने रे दया आसिला कंसर। शिशु हत्या, नारी हत्या, ब्रह्म हत्या ये सवाग्रे पाप। तेणु कंस मन विचार कला, वसुदेव सत्य रक्षा करिछंती ठीक। जो पिता माता निज संतान को मारिबा पई अन्य हाथ रे टेकी दिए सत्यबद्ध वसुदेव निश्चिंत भाव सत्यता रक्षा करी मो पाखक नहीं आसी ता पुओ को। हे तार अष्टम गर्भ ही मोर शत्रु। एक कथा भावी वसुदेव को धन्यवाद दे निज पुत्र को
निज पुत्र को देदेला, कंस देदेला, वसुदेव पुत्र को फेरई देला, कहला नहीं जाओ, तुम्हारे सत्य मु रक्षा कली, अष्टम गर्भर संतान मोर शत्रु, तुम्हें अष्टम गर्भर संतान को मत दब, ये अष्टम गर्भर संतान को मारी मो जगत जीवन सारा जीवन अमरत्व रही। वसुदेव कंस कथार सम्मति देले, से आनंद मन रे बालक को धरिया फेरी आसिले। एपरी समय नारद भाविले कंस तो एक उत्तम कार्य कला, एपरी जदि करे तेबे पापर मात्रा ह्रास पाइजिब, पापर मात्रा ह्रास पाइगले भगवान आउ अवतारण ग्रहण करिवे नाही। पुणी कंसर पाप वृद्धि नहेले तार मृत्यु घुंचीजिब। पाप करुथिबा लोक को भगवान शीघ्र मारंती नाही, कहीं ना पापर कर्मर फल ताको भोग करने दियंते। पृथ्वी को गले ईश्वर प्रकृत रे काहाकू हेले मारंती नाही, मनुष्य को सेमानकर पाप ही मारी थाए। आमे तेणु सब बेले दुईटी जिनिस को भय करबा उचित, से दुईटी हला पाप आउ गोटे होची ईश्वर। नारद मने मने उपाय स्थिर करी कंस पाख को आसिले। कंस को कहले, हे कंस, तू अति साधा सीधा लोक, मु जहा देखुची, हये देवता माने तोते मारिबा पाई नाना प्रकार विभाषा करिबारे लागिछंती, हेले तू किछि बोली किछि जानि पारु नाहु। ए देख, जो माने एठी जन्म नेइछनि समस्त देवता माने तांक रूप धारण कर रूप बदले जन्म नेइछनि मानव रूप रे, केवल तोर मृत्यु पाए, तोते मारिबा पाए। वसुदेव पुओ को फेराई देले, तू किछि भल कलु नहीं। वसुदेव को जे कौन संतान तार अष्टम संतान होई पारे, यदि अष्टम संतान को प्रथम बोली धरा जाए ते प्रथम संतान अष्टम हेब नहीं। कहीं गणित शास्त्र बुझाई देले नारद महाराज कंस को उत्तेजित करई देले। कंस कहला, देवर्षि ताहले कौन मु देवकी सबु संतान को हत्या करबा उचित? सेते नारद धर्म संकट रे पड़ी गले। जदि से हाँ कहउछंती तेबे शिशु हत्या अपराध रे से निजे दोषी होई जिवे। सेतनु अति चतुरतार सहित कहिले, हे राजन, भल मंद ठीक भूल तुम्हें विचार करिबा कथा, मो काम तुमको सावधान करई देबा, ताहा मु कली। एबे जाउछि। नारद प्रस्थान कले, नियाटा लगेइतेले कंस मनरे। कंस को एमिति उचाट करइतेले जे कंस, भगवान केतेबेले केमिति को रूप रे भी आसी पारंती, सेमिति किछि तांक पई नियम नाही। कंसर पाप जो भली बढ़िबो, नारद सेई उपाय करिदेले। एणु तेणु कही गले। कंस मनरे नारद कथारे अमाप भय पशिगला। मृत्यु को जे कहार भय नाही, मृत्यु को समस्त भय अच्छी। कंस अभिमानी, कंस होची अभिमान, यह जीवन को बंदी करी दिए। सकल जीव ये संसार रूपी कारागार रे बंदी होइछंती, आमे समस्ते बंदी। जीव जे पर्यंत कामधीन होई रही थाए, से पर्यंत से स्वतंत्र होई पारे नाही। वसुदेव देवकी कारागार रे रही सुधा सचेतन थिले, आमे बाहरे रही सुधा बंदी होई रहिछे। आम जीवन कारागार रे बंदी होई सचेत करिबा बदल रे बाहरे स्वतंत्र रही बंदी हेबा पाई भल पाए। बाहरे जीव सोई जाइछि, सोई रहे। कंस देवकी 6टी संतान को हत्या कला। मायार आश्रय न नहीं भगवान अवतार करि पारंती नाही, शुद्ध ब्रह्म अवतार होई पारंती नाही। ईश्वर जदि शुद्ध रूप रे शासनते, ताको जी दर्शन करंता से उद्धार पाई जानता। दुर्योधन ईश्वर दर्शन करिथिला,
ମାତ୍ର ସେ ମାୟା ଆବୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ को दर्शन କରିଥିଲା। ନିରାବୃତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯିଏ ପାଏ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମାୟାବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ କୀଟ କି ପତଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନିଛେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଛେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିର୍ମାଣ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ ଆମର। ଦେବକୀଙ୍କର 6ଟି ସନ୍ତାନ କଂସ ଦ୍ୱାରା ମଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ସେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଉଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ହୋଇଥିଲା। ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆସେ, ଏହାର ପରେ ଆସନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବଳରାମଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋକୁଳକୁ ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାହ୍ନୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ଏପରି ବଳରାମ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଯଶୋଦା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଯଶୋଦା ବଳରାମଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯଶୋଦାର ଅତୁରତା ଦେଖି କହିଲା, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବାଳକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବାଳକ ଯୋଗୁଁ ତୋ ଘରକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ପରା। ଯଶୋଦା ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ନାନାବିଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଯଶୋଦା ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଯଶ ଦେଲେ ନିଜେ ଅପଯଶ ରଖୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଏତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଯେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଯଶ ରଖିଦିଏ, ଅପଯଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦିଏ, ନିଜେ ପଣସ ଖାଇ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦିଏ। ଦୋଷ ନିଜେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ନା ଦେଇ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଯଶୋଦା ଯଶ ଦଦାତି ଇତି ଯଶୋଦା। ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ହିଁ ଯଶୋଦା। ଅନ୍ୟକୁ ଯଶ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଲୋକର ଘରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କଲା ମାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ ସେ ହିଁ ନନ୍ଦ। ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ, ତା ଘରକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସେ ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ ପାଏ। ନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାଣ୍ଡଲ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ମହର୍ଷି ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଦିନେ ସାଣ୍ଡଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ମହର୍ଷି ସାଣ୍ଡଲ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ କହୁଛ ତାହା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଋଷି ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଋଷିଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ଆସେ, ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏକାଦଶୀରେ ପାନ କି ଗୁଆ ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ନିଷେଧ। ସାମାନ୍ୟ ଫଳାହାର ହୁଏତ କରାଯାଇପାରେ। କେହି କେହି ସୁଜି, ମୋହନ ଭୋଗ ଆଦି ଖାଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନଦୋଷ ସିନା ଲାଗେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ପରିଦିନ କଣ ଖାଇବେ ତାହା ନିରୂପଣ ଅଥବା ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରି
କରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଓଷାବ୍ରତ କରିଥିବା, ଆମେ ଉପବାସ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା କେତେବେଳେ ସମୟ ସରିବ, ସରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବି, କି ନହେଲେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନେଇବି, ପେଟ ଭରଣ କରିବି। ଏ କଥାରେ କେବେ ବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରତ ଯିଏ କରୁଥାଏ, ଉପବାସ ଯିଏ କରୁଥାଏ, ଏକାଦଶୀ ଯିଏ କରୁଥାଏ, ଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜପ କରି ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହଉ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋକୁଳର ଲୋକମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପରମାତ୍ମା ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଲେ। ଗୋକୁଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିବାକୁ ବାଳକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରୁଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାହ୍ନୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦିନ କେବଳ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ସବ ହୋଇନଥିଲା, ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତେ ସେହି ଉତ୍ସବ ଏପରି ପାଳନ କରିଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କାହ୍ନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକର ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜାଣି କଂସ ଜଗୁଆଳକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଲା। ତା କାଳ ଆସିଗଲା ଭାବି କଂସ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କଂସର ଆଦେଶ ଶୁଣି ଜଗୁଆଳି ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଜଗିଛୁ, ବାଳକ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜାଣି ଦେବତାମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଧରଣୀ ମାତା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଧରାରେ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ କର୍ମମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିକାଳ ବାଧିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମୂହର ସ୍ମରଣ ଓ ଜପ କରୁଥାଏ, ତାର ଆଦୌ ଅଧୋଗତି କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ କୃପା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ନବମ ମାସ କ୍ରମେ ପୂରଣ ହେବାର ଲାଗିଲା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆତୁରତା ବଢିଗଲା। ଏଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକୁଳ ଅତିଶୟ ଆତୁର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆତୁରତା ବଢିଲେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଏ, ଈଶ୍ୱର ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନର ପ୍ରପନ୍ନତା ନ ବଢିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ନ ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆତୁରତା ନ ହେଇଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମ ସ୍ୱଭାବାନ ଓ ସର୍ବସମ୍ପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଚତୁର୍ଦଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ବନ ଉପବନ ଭ୍ରମର ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସିଲା, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଦୁନ୍ଦୁବି ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ପରମ ପବିତ୍ର ପରମ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟ। କମଳ ନୟନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ବାଳକ ରୂପରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିବ୍ୟ ଶୁଭ ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ଦର୍ଶକର ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା। ବନ୍ଦୀ ଘର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା,
भगवान जो अभिभूत हो गले शंख चक्र गदा पद्म धारण करी से तेजस्वी तेजरे भगवान के उज्ज्वलतार से घर संपूर्ण आलोकित हो गला। जो भक्त अन्य अन्य भाव सहित मते अपराध करुए तार धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारि पुरुषार्थ मो सिद्धि करिथाए बोले भगवान कहते एवं सबु प्रकार ताकू रक्षा करे। यह हूँ भगवान संकल्प। भगवान प्राकट्य हो गले बंदी घरे। देवकी वसुदेव बंधन थिले भगवान जिते आविर्भूत हो गले बंधन खोलीगला। जिते भगवान आसती से सबु बंधन फिटी जाए। भक्तर मोह माया कपटता सबु कुआड़े पड़े जाते। स्वच्छ निर्मल हो जाए मन, स्वच्छ निर्मल हो जाए शरीर। आमे जदि कहवा आमे व्रत भाव धारण करिछु गंगारे स्नान कले आमे पवित्र हो जीवु एकता भूल। गंगारे स्नान कले पवित्र नदी रे बुड़ पकेले पाप के क्षय हुए नहीं। पाप शरीर न थाए, पाप थाए मनरे। बोतली धीरे मद अच्छी ये मद को जदि आमे गंगारे 10 थर 50 थर 100 थर बुड़ेबा ये बोतल भितर थिबा मद कण अमृत हो जीवो ना बोतल भितर मद थिबा क्षीर कि अमृत हो जीवो कि? तेणु भीतर को सफा परिष्कार करने को पड़ो। ये अंतर को परिष्कार कर ये अंतर को परिष्कार कले ये अंतर को शोधित कले अंतरात्मा मध्य प्रवेश करितबा भगवान प्रवेश करी जानते अंतरात्मा मध्य। तेणु हे श्रेष्ठ बंधु आज ये अध्याय को ये रखा। भगवान प्राकट्य होती आगामी कार्यक्रम भगवान कौन करुँच आसंती देखा परवर्ती अध्याय रे। से पर्यंत विदाय नौछि। अविदाय नवा पूर्व आसतु प्रभु को टिके नाम नवा एवं आज बाण के विश्राम दबा। सर्वे बोलंतु हरि 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 करिबे भव पारी। हरि जे मलय पवन काष्ठकु करंती चंदन। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।